বন্ধুরা কারি পাত্তা আমাদের হোটেলে একটাই জিনিস কিনতে হয় না, সেটা হচ্ছে কারি পাত্তা। তো চলো কারি পাত্তা আজকে তুলে নিয়ে আসবো, হোটেলের জন্য রাত্রে কারি বানানো হবে। तो देखते থাকো কোথায় पेड़। परस इसको लेके जाना पड़ेगा, ऊपर है ना, नहीं बहुत आ रहा है। तो चलो सीढ़ी নিয়ে যেতে হবে, না হলে পারা যাবে না। कहाँ पे है, मैं भी आज तक पता ये अरे बाप रे, এই যে এই হোটেলের গেট আর সামনে দিয়ে এই, এটা হচ্ছে সাঁচি দুধ ডেরি, এটা এখন ভূত বাংলো। আর এই হচ্ছে কারি পাত্তার গাছ। अपना होटल का ही तोड़ तोड़ के इस साइड पूरा खाली कर दिया ना। एकदम फ्रेश कड़ी पत्ता। ये वाला मस्त। चलो थैंक यू, कड़ी पत्ता हो गए।